alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler des logiciels. Alors, غادي نتحدثوا على les logiciels. غادي نبداو بلو بلان اللي قدامكم. نبداو بلا définition. غادي نعطيو la définition d'un logiciel, la définition d'un programme informatique. Deuxième point, غادي نهضروا فيه على les logiciels de base. Quels sont les logiciels de base les plus connus? Ou enfin, غادي نهضروا على les logiciels d'application. نبداو بلا définition. Qu'est-ce qu'un logiciel? Un logiciel est un ensemble de programmes qui vont être exécutés par la machine pour réaliser une tâche. Le mot logiciel est la traduction de l'anglais software. إذن باختصار logiciel هو مجموعة برامج اللي كتحتاجها لا ماشين اللي هو الحاسوب باش ينجز واحد العمل مطلوب. وهذه الكلمة هي مترجمة من اللغة الإنجليزية software. السوفتوير كنا شفناها في الفيديو السابق ملي كنا تحدثنا على لي بارتي دو لورديناتور وقلنا كاين اون بارتي هاردوير اي دوزيام بارتي software. Passons à un programme informatique. Est une suite d'instructions ou des ordres rédigés dans un langage particulier et utilisés par l'ordinateur pour effectuer un traitement déterminé. Alors, البرنامج المعلوماتي هو مجموعة أوامر يحتاجها l'ordinateur لإنجاز معالجة معينة. On distingue deux types de logiciels. كنفرقوا بين جوج الأنواع ديال لي لوجيسيال. كاينين لي لوجيسيال دو باز، كاين لي لوجيسيال d'application. نبداو بلي لوجيسيال دو باز. Appelé encore le système d'exploitation, est l'interface qui permet de faire le lien entre l'utilisateur, les programmes et les composants de l'ordinateur. Alors, on a les logiciels de base, عندهم اسم آخر اللي هو le système d'exploitation. وشنو هو هذا le système d'exploitation؟ هو واحد المساحة اللي كتسمح بربط المستعمل مع البرامج مع باقي مكونات الحاسوب. Quand vous allumez votre ordinateur, c'est grâce à cela que vous voyez des fenêtres, que vous pouvez gérer vos fichiers ou bien que vous pouvez installer des programmes ou des périphériques externes. Et en informatique, les trois principaux systèmes d'exploitation في l'informatique كاينين ثلاثة ديال لي سيستيم ديكسبلواتاسيون لي بلو كونو اي لي بلو اوتيليزي، يعني انه ما كاينينش غير هادو ولكن هادو هما اللي معروفين وهما اللي متداولين ومستعملين. شنو هما هاد لي سيستيم ديكسبلواتاسيون؟ كاين ويندوز، او اس اكس اي لينكس. Ces systèmes d'exploitation ont évolué avec le temps. Il en existe donc plusieurs versions. قلنا هاد لي 3 سيستيم ديكسبلواتاسيون اللي هما الويندوز، الاو اس اكس اي لينكس وقع لهم تحديثات وتطورات. ويندوز a été créé par Microsoft. ويندوز اخترعتها مايكروسوفت، شركة مايكروسوفت. عندنا ماك او اس اللي كانت انسيانمون كتسمى او اس اكس a été développé par la société Apple. Et Linux a été créé par l'entreprise Richard Stallman à l'origine du projet GNU. هنا واحد الرسم توضيحي أو صورة توضيحية كنشوفوا العلامة ديال أبل بالنسبة للسيستم ديكسبلواتاسيون ماك أو اس إكس، اللوغو ديال الويندوز اللي اخترعتها شركة مايكروسوفت، وعندنا اللوغو ديال لينكس. الصورة الفوقانية كتوضح اللي قلنا l'interface qui permet de faire le lien entre l'utilisateur, les programmes et les composants de l'ordinateur. نمروا دابا les logiciels d'application.
Qu'est-ce qu'une application d'abord? Une application est l'ensemble de programmes permettant de traiter des tâches particulières et études. L'application أو التطبيق هو مجموعة برامج. هكا كنلقاو كاين دي لوجيسيال دو بيروتيك بحال مايكروسوفت وورد، الاكسل، الباوربوينت. هادو دي لوجيسيال كنقول لهم دي لوجيسيال دو بيروتيك. كاين لي لوجيسيال بور انترنت، par exemple Firefox, Internet Explorer, Chrome, etc. Nous avons aussi des logiciels pour le multimédia comme Adobe, Photoshop, Paint, Media Player كيبانوا لكم تما les logos ديال كل application ديال كل logiciel. Et aussi nous trouvons des applications ou bien des logiciels de jeux comme Angry Birds, Super Mario et d'autres. C'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. كنتمنى أن هذا الشيء يعجبكم، كنتمنى أنني نكون فدتكم. Merci à tous et à très bientôt.